सरीसृप बेंग इत्यादि को बुझासी गमाए सत्य के बाबू चल बेले जेंटा हमर धरती ऊपर जेंटा हमर मातृभूमि ऊपर चल प्रचल करू छन छन मनुष्य मान को गाड़ी मोटर मान को समस्त को बुझासी गमाए आरो चल बेले हमरी गच्छ लच्चा तांको बुझासी गमाए हाय हाय बुढ़ा बुढ़ा चलो ई चारिखानी जन जीव छे गमाए समस्त कन्नो श्रेष्ठ जीव श्रेष्ठ जन्म हैला मनुष्य जन्म गो सत्य हाय हाय सेथि लागि भागवत रे गोटे पद कहे जे आगरे जानि छ अनेक जन्म पुण्य फले मनुष्य जन्म रवि तले दुर्लभ मनुष्य शरीर नरक निस्तारण द्वार हमर अनेक जन्म जन कर्म फल गच्छित हेतिसि गमाए जेते बेले मनुष्य जन्म पावर कर्म फल गच्छित हे जासी सेते बेले जाय गुटे जीव मनुष्य शरीर धारण करि पासी गो सत्य के हाय हाय सेति लागि काने कहे जे जानि छ धन्य धरित्री मंडना धन्य धरित्री मंडना धन्य धरित्री मंडना बेले हमारी मातृभूमि ऊपर जेमन जेन हमर मातृ जाति हमर नारी जाति माने जे मंडन करियो छन तांको बुझोजे गमाय सत्य के बाबू हाय हाय धन्य धरित्री मंडना धन्य धरित्री मंडना केरी प्रवीणा नवीना केरी प्रवीणा नवीना धन्य धरित्री मंडना विपुल रहित पाई नारी कर जन्म सीना विपुल रहित पाई नारी कर जन्म सीना धन्य धरित्री मंडना धन्य धरित्री मंडना गोटे नारी के काहरा जे दहिता बोले कहा जासी जानि छ हां दुईटा लय थिसे गमाय का लय बाबू गोटे हला पितृ लय आ गोटे हला ससुर लय सत्य के गो बाबू नारी माने से देह कुलर हित बंद करबा लागि जेतु जन्म हतिसन नारी मान को सब बोले दहिता बोले कहा जासी गो सत्य के हाय हाय माई गो गुटे घरे जदि गुटे पोट जन्म होछे बेले बोचा गोचा धरि करी को मते केते दिन पोट नै होथे बोलबे बाते करबे जेन बाते करबे जे नी दुनिया बाहर खर्चा सत्य के हाय हाय करे के काट समझो हाय आ किंतु जदि गुटे घरे छट जन्म होछे बेले अगर मुहरे देते आ तू नहीं पाबो का तमे काना टहला बोले छाड़ो जी टहला बोले यार मन के पूरा फुले रे दिले हाय हाय हैं जथि गुटे पोटे जे तबले बियाह होछे तमे जदी पचराबो ना रे बाबू ते केन गानो बियाह होछे बोले का बोलबा जानि छ मुई समका गानो बियाह होछे बोलबा किंतु जे तबले गुटे नारी के पचरा छ ते केन गानो बियाह होछे बोले से का बोलछ जानि छ का बोलछ मुई समका गानो खटी जाउ छगो हंता बोली कहसु खटी जाउ छ बोलसी बोलो से खटी जाउ छ काहला जे बोलसी काहला जे से दुहि कुल रहित कर्म करबा लागि से नारी जन्म पाई छन
ସେଥିଲାଗି ଗୋମାଇ ଆରୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ବେଲେ ତାର ମା ବାପାକେ କେତେଟା ନର୍କରୁ ପାରି କରି ପାରବା ଜାଣିଛ? আমার মনুষ্য জন্মরে 84টা নরক আছে। 84টা? হ্যাঁ, গোটে ঘরে যদি পুଅଟେ জন্ম হচ্ছে বেলে সে গোটে নরকରୁ তার মাতা পিতাকে পারি করে পারবা। সে নরকর নাম না জানিছ? পুত নামক নরক। হ্যাঁ, মাত্র গোটে ন, কিন্তু যদি গোটে ঘরে ঝিଅଟେ জন্ম হচ্ছে বেলে তার মাতা পিতাকে কেতেটা নরকରୁ পারি করে পারবা জানিছ? যেতেবেলে সে ঝিଅ বড় হয়ে করি নিজ শাশ শ্বশুরকে ঝিয়া বিহাই করি সেতেবেলে নিজ শাশ শ্বশুরকে কেতেটা নরকରୁ পারি করে পারবা জানিছ? কেতে গো বাবু? 61টা নরকରୁ পারি করে দেই পারবা। 61টা গো বাবু? হ্যাঁ, আজ তিনটা কর্ম রহিলা গো মাই, যে তিনটা নরক রহিলা সেটা পুণ্য কাম ভাল কাম করি করি তুমি পঞ্চমহাযজ্ঞ করি করি সেগুলোকে ছুটি পারবো গো মাই। সত্যি কেন বাবু? হ্যাঁ, সেথিলে কানা কইছে জানিছ? হ্যাঁ, আগ পূর্ব জন্ম কর্ম ফলে মিলে শরীর ধনরে মিলে শরীর ঋণান বন্ধন পাই গয়ে খেল ঘর আর ঋণ ছুটি ন পারিলে দিন মিলে ধনরে দিন মিলে ঋণ পরিশোধ হুয়ে নারী জন্মরে সখা যদি দুইটা ঋণ আছে গো মাই, গোটে হেলা ঋণ আদায় করবার লাগি আইছিস আর গোটে হেলা ঋণ ছুটবার লাগি আইছিস। হায় হায়, তুমি পূর্ব জন্মরে তোমার মাতা পিতা তোমার শাশ শ্বশুর তোমার পতিঙ্কর কিছু ঋণ লাগিଥିବା যোগু তুমি জন্মরে নারীর জন্ম হইছ। যদি যে তোমানিকে ঋণ ছুটবার লাগি আসিথিবা সে তোমাকে কেতেবেলে ବି ଦୁଃଖ ନାଇଁ ଦେ, ସବୁବେଳେ ତମ চেহারারে খুশি দেখুথিবা, কেনতে ভলসে রহবা সেটা ভাবুথিবা, কিন্তু যে তোমানিকে ঋণ আদায় করবার লাগি আসিথিবা সে তোমাকে কেবে ବି সুখ ନାଇଁ দে।